اتنی بڑی فلم بنا دیتی ہے. جی اچھا، جیمز کیمرن ہمارے ساتھ ہیں. ہاں شکر ہے. جو اس فلم کے خالق، ریکارڈ بنانے والی فلم جس نے 14 آسکر نامینیشنز لی، 11 جیتے، اور کس کو ایکول کیا؟ بین ہر کو. ہی از اے گریٹ پریزنٹر. وہ جو سٹارٹ میں نے بات کی تھی نا، جیمز کیمرن سے خوبصورت پریزنٹیشن کسی کی نہیں ہے. آفتاب صاحب میں اتنی اندے وچ انٹرسٹ کی دم تک میں کیا دساواں. ذرا سلیس لہجے میں بتائیے نا کہ آپ نے بڑی دلچسپی لی اس تھیم میں. بالکل جی ویلے شپ دا ریک ملیا ہے نا 1985. میں کو چین ہی کہنا آوے پیا. بڑھاونی ہے بڑھاونی ہے بڑھاونی ہے یہی بڑھاونی. یہی وجہ ہے کہ آپ غالباً 12 مرتبہ انڈر واٹر گئے. آپ نے ڈیپ ڈائیونگ کی صرف اس کا ریک دیکھنے کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی انسپریشن کے لیے گیا. جب میں نیچے کھڑا ہوتا تھا اس کو دیکھتا تھا. یہ وہ دور ہے جب یہ بات مستند ہو چکی تھی کہ واٹر بیسڈ فلمیں 80% فلاپ ہوتی. اور یہ اس دور کی مہنگی ترین فلم $200 ملین اس پہ جھونک رہا تھا. اور کافی ایام غربت تھے اس کے. یہ کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھا بیچارہ، بہت پیسہ تجربوں کی نظر کر چکا تھا. بہرحال $200 ملین کا پروجیکٹ یہ بیڑا موصوف نے اٹھایا، جرت کی، اس کا حق ادا کیا، اور اس نے $2.3 بلین کمائے. واہ 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 واہ. اور پرفیکشنسٹ تھا. ہمارے یہاں دیکھیں ڈفرنس کیا ہے. آپ کہتے ہیں وائی آر وی کمپیئرنگ؟ وی مسٹ کمپیئر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے. اکثر، ناٹ آل بٹ موسٹ آف دا موویز جن میں آپ دیکھیے گٹار کا سیکوینس ہے، جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے گٹار پکڑ، اب وہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس نے بقول اس کے 500 فلموں میں کام کیا ہوا ہے. اسے نہیں پتا کہ میں نے پکڑنی کیسے، اس کے نیک کیسے پکڑنا ہے، اس کی سٹرمنگ کیسے کرنی ہے. تو ہمارے ہاں وحید مراد کو، شاہد کو، ندیم کو، محمد علی کو گٹار بجانی نہیں آتی تھی، لیکن ڈائریکٹر زبردستی مصر ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں گٹار پکڑاتا ہے. اور وہ کبھی کارڈز نہیں، ہاتھ چل رہا ہے، کارڈ نہیں ہوتے تھے، اور وہ اتنے بےہودہ شاٹس ہوتے تھے. اس فلم میں روز کی سکیچنگ ہوتی ہے. کیٹ ونسلٹ روز کا کیریکٹر جو اس نے کیا، ہیرو اس کا لینارڈو، اس کی سکیچنگ کر رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے. تو ہاتھ جو ہے جیمز کیمرن کا تھا، کیونکہ ہی واز اے ویری گڈ آرٹسٹ. اگر آپ پری ریکوزٹس پڑھے نا ایک اچھے ڈائریکٹر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، میں تو حیران رہ گیا جن دنوں میں فلم پڑھ رہا تھا کہ اس کو سکیچ میں، ڈرائنگ میں مہارت ہونی چاہیے. اس کی سب سے دلچسپ مثال ہے اگین بینہر میں ڈائریکٹرز نوٹس آپ دیکھیں، ہر بات اس نے سکیچ بنا کے کی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے جب پکچرائز کیا تو غالباً 85-86 کیمراز صرف چیریٹ ریس پہ لگے تھے. اس کی کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے جس کے اوپر کیمرہ نہ لگایا. تو اس کی سکیچنگ بھی بہت لاجواب تھی. جو لینارڈو کر رہا تھا نا، وہ ہاتھ اس کا نہیں تھا، ہاتھ اس کا تھا. یہی وجہ کہ اس کے اندر پرفیکشن نظر آئی. آپ یہ چھوٹی سی باریکی ہے جس کا خیال عام طور پہ پاکستانی ڈائریکٹرز نہیں رکھتے گئے وقتوں کے. موجودہ دور کا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن گئے وقتوں کے نہیں رکھتے. اچھا جناب، ذرا کاسٹ سے متعارف کروائیے. اس سارے میوزیشین تو پہلے بیٹھے تو یہ کچھ کرتے بھی ہیں؟ نہیں، انہاں کو پہلے اٹھاونا پوسے. کیا ستے پہ نا اٹھاونا پوسے جگانا پڑے گا. انہاں کو آرکسٹریٹ بھی میں کریں دم. نہیں، آپ کے بغیر بھی تو یہ کر سکتے ہیں. ہاں بھائی جان، میرے بغیر کچھ کرنی تھی نا. تو کول اے پین پہ اے پین میں دے. ہاں دے. چلو بھائی، کم دا ٹائم تھی گیا. اٹھو اٹھو اٹھو. واہ 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 واہ. بھائی جان تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی. اب ان کے علاوہ تو پتہ ہے جیک سارا ہیرو ہے. جیک بہت عمدہ تھا، ویری گڈ. تورا فیوریٹ کون ہے ساری فلم؟ میرا فیوریٹ اس ساری فلم میں کیٹ ونسلٹ. جیک کو بلاواں؟ نہیں، جیک اکیلے کو نہیں، جیک اور روز دونوں ہیں. اوکے، جیک روز نو ہی آسن. ان کو سدائسی سارا میوزیشین وہ جڑا بیٹھا ہے، یہ وائلنسٹ جو ہے. اے جو وائلنس. چلو بھائی کھول گیا ٹکٹا. پہلے آؤ پہلے پاؤ. چلو بھائی چلو. جیک آگا. Oh my God.
dreams. I see you. I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance And spaces. ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਂਤਰਿਆ हमें गाना तो सुन लेने देते। ਇਹਨੂੰ ਉਂਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਠਾ ਇਧਰ ਆ ਹੁਣ उठ मेरा फिरा आगे भाईजान हुन आगे 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 हुर 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 मंगेतरा बने नाम बोल के मुझे पहले शक था इधर गुलछड़े उड़ा रही होगी तुम इसके साथ। मैनू कही जाता गुलछड़े उड़ा रही हो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ? ये गरीब लोग उधार टिकट लेके बैठा था ये टाइटैनिक में, पता है तुम्हें? तुम्हारी औकात क्या है? और तेरी की औकात है? तुम शिरोज को लेके किया क्यों वहां से? शिरोज तेरा निकाह भी रहा है। नाबीना तो नहीं, तो शिरोज क्या होता है? क्या नाम है इसका? रोज ये क्यों टाइटैनिक में घुसा? ये कश्तियों में घूमने वाले टाइटैनिक में घुसा दिया आपने। धुन सा दिया। ये दिमाग सारे नहीं दिमाग चाची आवन चाची कप्तान ते चाची डोहे आवने शाबाश या ना काटा इंजू किंजू मुंह चाह के तू बगाने मर देना फिर फिरनी है। ਚਾਚੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇ ठीक कह रही है वो। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ नहीं, मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ हूं अगर तुम एलानिया करो। ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡੇ नहीं, तुम चोर हो, तुम डकैती कर रही हो, तुम अलल ऐलान कहो कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने इसके साथ नहीं जाना, मैंने शादी नहीं करनी। ये कहा है इसने एक दफा भी? नहीं ये है तुम्हारे किरदार की कमजोरी। मैं 37 साल से जहाज चला रहा हूँ, देखें खतरे की घंटी बजी हुई है, ये सारे डेक पे अभी भी मौजूद हैं। नहीं तो आपने जहाज दे मारा आइसबर्ग में, आप कहाँ के कैप्टन हैं? देखें जनाब मेरा कद छोटा था, मुझे शीशे से नजर ही नहीं आया। बकवास करता पे मैंने चौक के बगाया के ओ तेरा प्यो सामने खलोते हो तो वज्जू है। नहीं जनाब, जहाज दो टोटे हो गया, इस बी चुकिया पता ही नहीं चलिया। ये नालायक था, नालायक जाहिल मुतलक। आजकल होता है किधर? बस जनाब गेट नंबर 4 का जंगला पकड़ के बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं जी। आहा, सारी उम्र आपने गेट नंबर 4 के साए तले, वो असलम कौलसरी का शेर याद आता है जी। उम्र की दोपहर असलम काट दी अपने जख्मी हाथ के साए तले। इन्हों को आखना चाहिए कि उम्र की दोपहर हमने काट दी। हाँ, गेट नंबर 4 के साए तले। मुझे कुछ नहीं जी, नुकसान इसका हुआ है। क्या नुकसान हुआ है उसका? देखें जहाज इतना बड़ा, 37 सालों में इतना बड़ा जहाज मैंने नहीं देखा था। वो यूं टूटा है जैसे बिस्कट होता है। यही तो कमाल था उसका, और ये उसने स्टूडियो में टेबल के ऊपर तोड़ा था। डिजिटल एक्टर्स जिस तरह गिरे, वो एक मैजिक था। लोगों ने पहली दफा देखा, चश्दर रह गए कि ये क्या है। अब मेरी गाल सुन रोज अपना अम्मी जी मेरी ते गल सुनो तुसी। ओ तो के ना बेड़ा गरक हो गई, खाना खराब। मिकी क्यों मार रही है नी ये बच्ची? एडा सोना जाकत है, इस नाल ब्याह करके उथे भूखी मर से ना। ਮੈਨੂੰ ਜੈਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ 4 दिन का प्यार होता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर सुरक्षित रखूंगा। क्या क्या रखूंगा? ये सुरक्षित कहना चाह रहे हैं। क्या क्या? सुरक्षित। ये टाइटैनिक का मालिक है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के गरज के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है। चाचा जी मेरी गल सुनो तुसी। तुम बकवास बंद कर लो, तुम्हारी वजह से ही जहाज डूबा है मेरा। मैं की कीता चाचा? मुझे नहीं पता, तुम दोनों नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। यार कितना बुरा लगता है, इसे अंदाजा भी नहीं है। ये टाइटैनिक भी पर्वतों से ही टकराया था। पड़ताल से नहीं। और वो अच्छा वो बर्फ का पहाड़ था जो आपने जब ये कहानी लिखी आपको ये नहीं पता था कि वो चलती चाल में पहाड़। और नहीं ने कहानी उस लिखी, इस कदों लिखी। अम्मी तुसी मेरे नाल गल करो ना। तू ते दफा हो जा। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਜੈਕ ਪਲੀਜ਼ ਹਮ हेयर हमें उजता करना वो जैक तेरा। जैक को बुला रहा है और ये आ रहा है आगे। आओ, मेरे पास आ जाओ मारी पास आ जाओ। तुम चुप रहो मैं हूं तुम्हारा अलग। मैं हूं तुम्हारा अलग। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਤਰਿਆ
یہ دوستانے آ رہے میرے حصے میں. دال کے اوپر پیش کب دوستانے. جب ہم جواں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے لیکن جہاں ہوں گے وہاں فریاد کریں گے تمہیں یاد کریں گے. یہ شبیر کمار نے گایا ہے میرے لیے. یہ شبیر کمار اس دور کا مائیکل جیکسن تھا. تم کتنے برے طریقے سے تاتپنا کرتے ہو. تم آفتاب صاحب میں نے تو لوگوں کے منورنجن کے لیے میوزک کا بندوبست بھی کیا تھا. چنگا دل بر پیار کی توئے میں منو حل وچ رول دے توئے واہ واہ. میں ساتھی میری زندگی دا یہ بابا 2 باری مریا ہے. ایک کری ٹھنڈ نال دوجی باری دمے نال. کیا لوگے اس کو چھوڑنے کا؟ چاچی 150 دے میں جاؤں. بادل یوں گرج گر کچھ ایسا لگتا ہے. اس فلم 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਹੋ ਗਏ